яки якбора намешавад. иқтисодоти мо камтар паст, барои ҳамин заводу фабрикаро кор ба даровардан дар кор халқ бояд ҳама кор кунад, баъд иқтисодот пеш меравад. барои ҷаҳиши иқтисодиёт аввал ин мутахассисони бояд бақувват пуртаҷрибаани басавод бошанд. одамо мисол кор накунанд, чиқест иқтисодиёти Тоҷикистон пеш меравад. иқтисодиёт дар ягон заводу фабрика кани кор, ягон заводу фабрика кор намекунад. фақат китайцо оҳан овкарда истанд дар заводо тамом. تاجیکستان هم مانند تمامی کشورهای جهان سوم باید حتما تلفیقی از علم و اقتصاد با هم باشد تا پیشرفت بکنه. همین قصد که مثلا تنها با راه همین ساختن کارخانه‌های خود باشه، خامیانه و خود کلان، همین تنها با همین واسطه برای ماندن استثمار از همین دید میشه. کشور تاجیکستان اگر بخواهد که واقعا به رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی خود دست بیافند، باید متکی به خود باشه، یعنی خودکفایی خودت توجه بیشتر داشته باشه و تجارت در نظر داشته باشه و مرزهای خود کوشش کنه که بروی همسایه های خود باز بگذاره. آدمایی که خواندگی معلومات عالی دارن، همون آدما را شنودن در کار در کرسلا. تاجیکستان یک کشور خیلی زیباست، میتونه توریسم چیز کنه، مرزها را برای توریسم باز کنه که توریسم وارد تاجیکستان بیشتر شود. این توریسم میتونه برای رشد انکشاف اقتصادی در تاجیکستان چیز باشه، مؤثر باشه. Но у нас рывок никак не получится. По одной простой причине, что образование полностью село, а чтобы идти вперед, надо базовые знания иметь, а у нас их нет. Отсюда отправлять людей куда-то учиться, чтобы они потом сюда опять приезжали. Потому что здесь очень тяжело. در درجه اول همگرایی منطقوی، یعنی مناسبت‌های نغز و خوب با کشورهای همسایه. Открывать предприятия, чтобы люди могли работать. И государству хорошо, и людям будет хорошо, мне так кажется. Секрет не заключается в каких-то деньгах, каких-то средствах. Самое главное, чтобы была идея. Идея зарождает, значит, как средства, как и другие ресурсы.